Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, and it's an honor because you're watching our presentation video. So I'm Surya Erlangga. Today we are from the group 4 with the members are Surya Erlangga, Rika Agustina, Dina Dwi Anggraini, and Novi Ariska. Today we would like to present about the market system. Well, the first slide we are talking about the introduction. The market system is an economy in which all of the basic economic choices are made through the market. The market is a place where buyers and sellers of a product are brought together. The nature and location of the market depends on the products. For example, within your local town there is likely to be a vegetable market where you will go to buy your vegetables. Moving on to the market mechanism. In every market there will be a buyer and seller, and somehow they have to be brought together so that a sale can take place. The market mechanism is the way in which this takes place in a market economy. In the product market, the buyer is the household and the seller is a firm. In economy language, the household demands the goods or service, and the firm supplies the good or service. Each of these will be considered separately first and then vote together. Saya Dina Anggraini akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu demand. Kuantitas yang diminta mengacu pada kuantitas barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh rumah tangga dengan harga tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa permintaan efektiflah yang penting. Meskipun banyak orang ingin memiliki Rolls Royce, mereka tidak mampu membelinya sehingga permintaan mereka tidak efektif di pasar. Permintaan akan barang atau jasa bergantung pada sejumlah faktor. Yang terpenting diantaranya adalah harga yang pas, harga barang lain, pendapatan yang dapat dibuang, dan selera. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang supply. Di sisi lain dari pasar adalah sisi penawaran. Di pasar barang dan jasa, perusahaanlah yang menjadi pemasoknya. Kuantitas yang ditawarkan suatu barang didefinisikan sebagai kuantitas yang tersedia dan mampu dipasok oleh perusahaan ke pasar dengan harga tertentu. Sekali lagi perhatikan bahwa susunan kata dari definisi tersebut sedemikian rupa sehingga hanya mencakup penawaran yang efektif. Seperti halnya permintaan. Permintaan itu diukur dalam periode waktu tertentu. Kuantitas yang dipasok ke pasar bergantung pada sejumlah faktor. Yang paling penting adalah harga barang lain, harga sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang, teknologi, ekspektasi, dan jumlah barang pemasok. My name is Rika Agustina. I will explain about slide 6, price determinations. Point 1, the equilibrium price. At the price of 1.20 pen, the quantity demanded is the same as the quantity supplied at 48,000 pin per week. At this price, the amount that consumers wish to buy is the same as the amount that producer wish to sell. This price is called the equilibrium price, and the quantity being bought and sold is called the equilibrium quantity. Point 2, shift in demand and supplies. So long as the demand and supplies curve in any market remains stationary, the equilibrium price shall be maintained. However, there shall be maintained. There are numerous factors and causative actors of both of the dash curve. If this were to happen, then the old equilibrium will be destroyed and the market shall work to a new equilibrium. Moving on to slide 7. Price controls. Government occasionally take the view that a particular equilibrium price is politically, socially, economically, and unacceptable. In some circumstances, one's course of action is the imposition of price control. This involves the institutional setting of price at either
above or below the true market equilibrium. For example, if it was felt that the equilibrium price of a good was too high, then the government may try to impose a lower price on the market. This would now be the maximum acceptable price or price ceiling. Price might not rise above this ceiling. Alternatively, the equilibrium price could be set as too low. In this case, a high price or price floor is imposed, below which price should not fall. Baiklah, saya Novia Rizka, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya pasar bagi bisnis. Semua perusahaan beroperasi di pasar, baik itu lokal, nasional, dan internasional. Meskipun perusahaan mungkin dapat mempengaruhi kondisi pasar yang mereka hadapi, mereka membutuhkan pengetahuan tentang pasar sendiri dan bagaimana pasar cocok bersama dalam ekonomi pasar. Perusahaan seringkali memiliki berbagai produk dan mereka perlu menyadari kondisi yang berbeda di setiap pasar mereka. Mereka membutuhkan pengetahuan tentang bentuk dan posisi kurva permintaan yang mereka hadapi, termasuk pengetahuan tentang aspek-aspek berikut. Yang pertama, sifat dewa yang mereka hasilkan. Kedua, cara yang dilihat oleh konsumen. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang mereka. Yang keempat, setiap kemungkinan perubahan di masa depan yang akan mempengaruhi pasar. Dan yang terakhir, intervensi pemerintah yang salah di pasar. Oke, baiklah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Thank you for your attention. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan.